Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Koirul Afifin. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat video ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 2020. Sebelum kita memulai tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dulu dan aktifkan ikon loncengnya supaya saya bisa memberikan tutorial berikutnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya.
there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
Setelah semua selesai, maka kita simpan dan kita tunggu sampai selesai. Demikian tutorial cara membuat ucapan selamat Idul Fitri. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan ikon loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.